অশান্ত বাংলাদেশ, যত সময় যাচ্ছে ততই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। ইতিমধ্যে আমরা জানি চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ চীনকে বেছে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কড়া বার্তা ভারতের বিদেশমন্ত্রীর। জীবনটাই প্রতিযোগিতা, দেশগুলির মধ্যে সর্বদাই কোনো না কোনো স্তরে প্রতিযোগিতা থাকে। তারা অবশ্যই যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করবে। তবে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়, আমাদের প্রতিরোধ করা শিখতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির নিজস্ব রাজনীতি আছে, তা পরিবর্তন হয়, সরকার পরিবর্তন হয় এবং আমাদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক কিভাবে স্থায়ী করা যায়, ভালো করা যায়, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। আমাদের সঙ্গে যত বেশি যুক্ত থাকবে ততই ভালো সম্পর্ক হবে, এই মন্তব্য করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি যাতে সর্বোচ্চ স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেদিকটা দেখতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরাও প্রস্তুত। সেই সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা যে প্রতিক্রিয়াশীলভাবে মোকাবিলা করা উচিত নয়। কূটনীতি থাকা উচিত, তবে জাতীয় স্বার্থে। কি বলছেন এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শুনব। Today life is a competition among ourselves also in a good way, but between countries. So we should not have any expectation that some other country, if they have the ability, that जो जितनी उनकी क्षमता होगी और जितनी उनकी पहुंच होगी, जितना उनका एम्बिशन होगा, वो जरूर कोशिश करेंगे, वो तो नेचुरल। बट हमें डरना नहीं चाहिए, ना हमें एक किस्म से वी शुड नॉट, हाउ वुड आई से, वी शुड नॉट से भाई ये क्यों कर रहे हैं। वी हैव टू लर्न टू कंटेस्ट, लर्न टू फाइट। एंड आई टेल पीपल, मैं शुरू में मैंने मोहिंदर अमरनाथ की कहानी बताई ना आपको। अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट टीम, वो 1960s 70s में बहुत सहते थे, बहुत झेलते थे। अदर पीपल treated them very badly, but slowly they built up the strength. तो जब ये क्रिकेट वालों से मैं मिलता हूं, I tell them that क्रिकेट की कहानी और डिप्लोमेसी की कहानी एक किस्म से they very similar. We also need to contest. We also need to compete. We should say, okay, because जो हमारे पड़ोसी जो हैं, उनकी भी अपनी राजनीति है, और किसी भी राजनीति जो है वो एक जगह नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता है। तो ये नहीं है कि एक शासन है हमारे अनुकूल है तो हर समय वही शासन रहेगी। शासन बदलते हैं, हमें जो है सबके लिए प्लानिंग करनी होगी कि भाई ऐसा होगा तो ये प्लान है, वैसा होगा तो वो प्लान है। तो अभी जो है मैं कहूंगा हमारे पड़ोस में भी हैव वही देश जिसका नाम आपने लिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मैं कहूंगा भूटान। अब इन सब देशों में वी हैव टू प्लान कि हमारे रिश्ते किस्म से माने परमानेंट कैसे रहे, कि जितना हम उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं, कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ सकते हैं, या कनेक्टिविटी में, या ऊर्जा में, या टूरिज्म में, या एजुकेशन में, उतनी एक किस्म से स्टेबिलिटी होगी। तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में दूसरे देश जो हैं वो हमारे खिलाफ कुछ न कुछ गतिविधियां करते जाएंगे, ये हमें मान के चलना चाहिए। और हमें इसका जवाब जो है रिएक्टिव तरीके से नहीं, पहले से प्लान करके इसका सोल्यूशन देना चाहिए। और वही विदेश नीति की आज जब हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, कि आप देखिए चेंजेस हुए हैं, मैं जानता हूं कुछ अभी, और कभी कभी थोड़ा समय भी लगता है, ये तुरंत नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे साइड से दबाव आता है, या कुछ हमारे बारे में ऐसी चीजें कहते हैं या करते हैं, तो इसकी भी अपनी टाइमिंग होती है। कभी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी पब्लिक में करते हैं, कभी प्राइवेट में करते हैं। बट बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि जो कंपटीशन, वो स्पर्धा की जो भावना जो है, दैट वी हैव टू कीप वेरी स्ट्रांग विद इन अस। So, your question on neutrality and see, diplomacy is not about neutrality. Diplomacy is about option.
मुझे फायदा है किसी के साथ जाने में, मैं विदाउट हेसिटेशन आई विल गो. आई हैव ओनली वन थिंग, national interest. Diplomacy is about national interest. So, if national interest requires me to go with somebody, I will go. Go with somebody else, I will go. Beach mein rehna, I will stay. I have to do good things, I will do. If I have to do bad things, I will do. I have a single guidance. Is my country better off as a result of our action? So, that is politics. In a way, is because there is, जो आपने कहा, you use the word allegiance, okay? Because in politics is more, you are taking sides before, but that applies more to domestic politics, In when you get on the world stage, the same politics becomes diplomacy, But there is some, you should be with friends. Credibility does count, because if you are friend to, people will be friends with you if they also believe that there is a loyalty there. So I'm not saying you should keep changing position, but at the end of the day, calculation should be, where does it help my country? বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় সরব হয়েছে ভারত। সীমান্তে কাঁটাতার লাগানো নিয়ে ইউনূস সরকার বাধা দিচ্ছে। তাতে করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায়। সীমান্তের মানুষজন জানান যে বাংলাদেশ থেকে লোকজন এসে নাকি তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এইসব কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশকে এবার মজা শেখাতে নড়ে চড়ে বসেছে নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এবার আমেরিকাকে জানালো ভারত। সম্প্রতি আমেরিকার মসনদে বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর গোটা বিশ্ব জানে মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্ব কতটা নিবিড়। আর সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে বাংলাদেশ যাতে কোনো বেশি বাড়াবাড়ি না করে, তার জন্য এবার আমেরিকার সঙ্গে গভীর আলোচনা সেরেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সম্প্রতি তিনি ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আর সেই সফরের মাঝে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ইউনূসকে মজা শেখাতে এবার প্ল্যান কষেছে ভারত। আমেরিকার ভারতীয় দূতাবাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আর সেখানেই তিনি স্পষ্টত জানান, বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে আমি বলতে চাই সান ফ্রান্সিসকোয় আমাদের কনসুলেটে হামলার বিষয়টা অত্যন্ত উদ্বেগের। যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশা রাখি। এই বিষয়ে কি বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সেটাও শোনাব। Yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. On the second question, I didn't on this occasion raise those issues, but I do want to say that the arson attack on our consulate in San Francisco is a very, very serious matter, and it is something which we expect accountability, and we would like to see that people who did it are held responsible. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।